আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়ারি বলে কি তো আজিয়া 4 নম্বর পাঠের মধ্যে আমরা সাইমদে আব্দুল মুত্তালিবে জমজম কুরআনের মধ্যে হন হন ওয়াকিয়কল পেশে ইয়ানসাই লতম্মদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আব্দুল মুত্তালিবরে খোয়াবম মধ্যে জমজম কুরি আল্লাহ বলিরে হুকুম গজে আর জমজম কুয়া হন জাগাম মাদে করিবুদে হন জাগাম মাদে আছে দে ইয়ানো হুয়া মাদে দাহে তো ইয়ার বাদে আব্দুল মুত্তালিব মুত্তু সেতনয়রে জমজম কুয়া কুরা শুরু গজে यहाँ तो के कुत्ते कुत्ते भी हो तो জিনিস পাইয়ে যে জিনিস শুননি কি কবিলা কবিলা যোগ বনু জুরহাম এরক কবিলা তারা মক্কারে সুড়িয়রে আর একখান দেশের মধ্যে ফানালা বদলাবর যাচ্ছে তোমাদের তারা কিছু জিনিস এড়ে দফন করে লুকাই জিল তো এনে তলোয়ার আসিল ইয়ার বদলে আর কিছু সামান আসিল দোয়া সোনার হরিণ আসিল তিন আব্দুল মুত্তালিব ভাইয়ে ফরত্তু যাইরে আব্দুল মুত্তালিবে জিনিস ইনরে কাবা শরীফের দরওয়াজার মধ্যে ইস্তেমাল করছে তো যত মধ্যে আব্দুল মুত্তালিবে জমজম করে কুরিয়রে সাবগুরি 10,000 তো কুরাশি ওয়ালাই যাইরে আব্দুল মুত্তালিব লইরে কি করছে খজিয়া করছে यानी तो नारारी अड़की करा करिबो शरीक करा करिबो আব্দুল মুত্তালিব ইতারে শরীক ন করে আহের কারি তারা বনু সাদের কবিলা মাদুক কাহেনা মায়া বাসে মায়া বইবার আসে ফায়সালা লাবুদর বনই মক্কা তো নিলে यहाँ तो के जाते जाते रास्ता रे तक बराबर किए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये कुराशब कर रहे हैं कन निशान है कन अलामत है जे अलामत तुन तारा बुझिबे जिदी की আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জমজম কুয়া করি বল্লা বলি আব্দুল মুত্তালিবের হাজগর জিদিয়ান তারা বুঝে গেছি তো ইয়ার বাদে ইতারা আবার ওয়াপস আ গিয়ে মক্কা মধ্যে তো ওয়াপস আ গিয়ে আব্দুল মুত্তালিব ওদের নিজের হাম জারি করে यानी কুরাত আছে ইয়ার বাদে আব্দুল মুত্তালিব কান মানুষ বুঝে দেখি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি আর দশব ওয়াদে দলে আর কোয়ানি বেগুন জওয়ানো গিয়ে দলে तो आय उक्को हुरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला रास्ता मदे यानी कुर्बान गुजुमाई अंको ये नजर में और जत्तम मदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये अब्दुल मुत्तालिब रे दशब हुआ दिए फुआनी जवानो की जवानों और बादे ए फुआंदरे अब्दुल मुत्तालिब कान नजर मानर गुजे दिन नजर मानने दे यानो बयान गुजे फुआंदे पाफर नाफर माने न करे यानी अतात गुजे राजी हुई তা আব্দুল মুত্তালিবে ফুয়া হন্না দিব ইয়ান হন ঠিক নগরে 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 5 নম্বর দিলা হন ঠিক নগরে তা হেরকার বাফে ফুয়ান বগুনর নাম লিখে রাখান বর্তমান মধ্যে লিখিওরে মোবাইল হই রোগা বুত অথবা ফাদুরি ইবার গো হাদেম আছে হাদেমরে নাম লিখিরে দিয়ে বিয়ে লটারি নেলা দিন দিলাগো একখান নাম তুলিওর আব্দুল মুত্তালিবরে দিয়ে तो लोटरिया नम्मदे नाम उड़िया शेदे अब्दुल्ला नाम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाहुन तो अब्दुल मुत्तालिब अब्दुल्ला रे लोयरे काबा शरीफरी केजार कुर्बानी करी वल्ला बोलिरे आखिरकार अब्दुल मुत्तालिब रे कुराश वाला ये रुकी वाला ये कुर्बानी करते न दे तो अब्दुल मुत्तालिब रे आरो कुराश वाला ये मशवरा दिलो दे तोय उग्गो काहेना माया हासे जायरे मामलायान हलगोर गरे मशवरा दिए तो उग्गो माया होय भी अब्दुल मुत्तालिब रकन मशवरा दिए तो एड्डा हत्तुन अब्दुल्ला नामरे लिखिबा और एड्डा हत्तुन 10 उड़न नाम लिखिबा 10 नो एदुला 10 बारा दिबा ए 10 नो एदुला 10 बारा दिबा यहाँ तो के अंगुरंगरे 100 बारा बुझाइबा तो अब्दुल मुत्तालिब तो दे दिलावर लटरी टानेर अदो अब्दुल्ला नाम निले जत्तम मदे शत बराबर गए एतुन मदे लटरी अब्दुल्ला नामे लटरी किएस गया उड़न नामे अब्दुल लटरी निलेसे तो जत्तम मदे उड़न नामे निलेसे अब्दुल मुत्तालिब एशत उटिनरे ए मैदान मदे लजेर की करि फेले कुरबानी करि फेले तो आजिल दे दूर यार बाद साइमदारा असहाबी फिल यानी काबा शरीफरे आती लश्कर लयरे हमला करते सीधे यान और वाकया सही इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।